मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट आमर जो प्रिपेरेसन चली से प्रिपेरेसन भाग 9 संपर्क कहीं प्रथम द्वितीय भाग में आलोचना करते लोक साहित्य तृतीय चतुर्थ भाग था कौन अभिलेख साहित्य और पंचम षष्ठ और सप्तम थिला आमर चर्या साहित्य बर्तमान माने अष्टम भाग था नाथ साहित्यर माने थ्योरी आलोचना करते बर्तमान आम आलोचना करवा तार सर्ट क्वेश्चन उपर। तो पूर्वर कही जार किसी भी डाउट थी तो निश्चित भाव में कमेंट करके जनइब बोली। तो यार गोटे माने पूर्व भिडियो कमेंट माने गोटे आसीला जे मु जो पढ़े तुमको भाग 3 और भाग 4 पढ़े अभिलेख तो से भाग 3 रे मु गोटे पढ़े जो आम जो जय विजय शिलालेख से मुझे जय विजय शिलालेख आम कपिलेन्द्र देवंकर बोली कही ना नहीं से मुझे जय विजय शिलालेख आमर प्रताप रुद्र देवंकर बोली से कही पार्ट 4 रे पुणी कही आम जो पार्ट 3 रे थ्योरी आलोचना करता से समय कही जय विजय शिलालेख आमर कपिलेन्द्र देवंकर बोली कपिलेन्द्र देवंकर कहते प्रताप रुद्र देवंकर कहते गोटे कमेंट करते टिके रुह देखी दूसरी टिके से मुझे हाँ से मुझे आमर जो अभिलेख जो रही है जो आम सब अभिलेख पर आलोचना करते गंडीबेड़ा हो उर्जाम हो द्विवार्षिक शिलालेख हो विभिन्न शिलालेख पर आलोचना करता। तो से जो आमर जो भाग 3 रे तुमको कही जय विजय शिलालेखर समय सीमा हूँ केते जय विजय शिलालेखर समय सीमा हूँ 1500 मसीहा माने प्रताप रुद्र देव शासन चतुर्थ वर्ष होता है तुमको कही पार्ट 4 आम आलोचना करता सुरेन्द्र महांती क ख ग से जे कपिलेन्द्र देवंकर समय रही 1451 देता। तो सहीटा को मुझे तुमको डाउट माने तुमको कहबार था गोटे झील भी कमेंट करते बहुत बहुत धन्यवाद से कहीं मुझे सब कहे कौन जगह मोर मिस्टेक रही से जगह मतलब कमेंट कर बोली। तो ये जो सुरेन्द्र महाराणा बही देता कि सहीटा 1451 देती 1451 कपिलेन्द्र देव समय किंतु प्रकृति में वासुदेव साहूर ओडिया भाषार उन्मेष और विकास देखुली। तो सही कौन जे प्रताप रुद्र देव समय 1500 मसीह बोली बुझीगला। तो यार रईट आंसर टी हूँ कौन जे आम रईट आंसर टी हम पचारि से कमेंट्री रईट आंसर कौन हम आपड़ पुणी फेटी सेमती कहते फेटी सेमती कहते मुझे थ्योरी बनई वासुदेव साहू बही और परवर्ती समय से आलोचना कला सुरेन्द्र महांती दुईटा भिन्न भिन्न था। तो माने द्वंद्व आसी मुझे चेकिंग करी कही तो आम पूर्व जो आलोचना करते लिंगराज माने भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर शिलालेख जो सहीटा समय सीमा था के 1436 मसीहा तो सहीटा कपिलेन्द्र देव समय कहीं देखा कपिलेन्द्र देव शासन करते 1435 1467 मैंने 1435 रू 1467 मध्य जहाँ शिलालेख होता समय 1467 रू 1497 पर्यटन थे पुरुषोत्तम देव और 1497 रू 1541 प्रताप रुद्र देव जो राजा समय जो अभिलेख मान पाठ रही है से राजा समय। तो से आम पढ़ी आम से सिद्धांत उपनीत है कौन जे आमर जो रही जो आम क्वेश्चन थी कौन जय विजय शिलालेख तो जय विजय शिलालेखर समय सीमा हूँ 1500 मसीहा से वीरश्री गजपति गोडेश्वर नवगठी कर्णाटक कलबर्गेश्वर जो देती है। तो देख 1497 मसीह जो प्रताप रुद्र देव सिंहासन आरोहण करते स्पष्ट भाव में उल्लेख कराई जो समय प्रताप रुद्र देव सिंहासन आरोहण करते प्रताप रुद्र देव शासन 4th वर्ष कौन होता 4th वर्ष आमर जो जय विजय शिलालेख पाठ धरता लोक है। तो से 1497 सिंहासन आरोहण कले 1497 98 99 सहित 1500 मसीह से पाठोत्तर होता। तो जान केबे जे जय विजय शिलालेखर समय काल हूँ के 1500 ख्रीष्टाब्द 1501 जहाँ देले भी चलो बुझीगला 1501 तो देनी माने 1500 ही देव। तो बुझीगला। तो फिर गोटे ही डाउट था आउ एजाए भी आम जहाँ जहाँ मैंने 8टी भाग आलोचना कर कौन डाउट भी आसनी जदि किसी डाउट आसे ताले मुझे तुम डाउट को नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करदेवी कहीं तुमको मैंने डाउट क्लियर कर निहत जो पिला तुम भी किसी डाउट रोचे तुम भावनी सार 2 मिनट 3 मिनट आमको अधिक बुझाऊँगी यहाँ जब मुझे गोटे लिखिकी देता ताले समस्त जापर न था। तो से कहली मुझे बुझेदेवी कहीं जी मो भिडियो जो समस्त पार्ट देखुव ना तो से मुझे बुझेदेली। तो आम बुझीगला। तो किसी पिला देख भिडियो आउ भी किसी डाउट रोचे मतलब कह नेक्स्ट पार्ट पुणी आम से आलोचना करवा। तो आम नाथ साहित्य पर आलोचना करते तार थ्योरी क्लास पर बर्तमान आम आलोचना करता जो केतोटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है से आम आलोचना करवा। देख नाथ धर्म रे नाथ शब्दटी क्यों अर्थ व्यवहृत स्वामी बा प्रभु से आलोचना कर सारी। नाथ धर्म क्यों उपासना को गुरुत्व दिए शैव धर्म बा शिव उपासना को गुरुत्व दी थाए से आराध्य देवता किए शिव से आलोचना कर सारी। नाथ धर्म क्यों धर्म एक शाखा भाव में ग्रहण कर अनेक आलोचक मत देते नाथ धर्म को शैव धर्म गोटे शाखा रूप में ग्रहण कर अनेक आलोचक मत देते। गोरेख संहिता अनुसार किए नाथ धर्म प्रवर्तक यहाँ पढ़ी सारी गोरक्षनाथ कहीं 2 जन ना पढ़ी ना कौन कौन जो गोटे मत्स्येन्द्रनाथ और शिष्य गोरखनाथ
নাথ। তো গোরেখ সংহিতা অনুসারে নাথ ধর্মের প্রবর্তক কিয়ে? গোরেক্ষ নাথ। ফিফু বেদর রচয়িতা কিয়ে? সেটা বি গোরেখ নাথ, সেটা আমি আলোচনা করে সারিছা। ফিফু বেদকু ফিফু বেদ ভাবে কিয়ে গ্রহণ করছেন? দোলগোবিন্দ শাস্ত্রী, সেটা আমি আলোচনা করে সারিছা। সে কইলে এই ফিফু বেদটি মানে যে নাথ ধর্মের প্রথম গ্রন্থ ভাবে আমি কাহাকে গ্রহণ করতাম? নাথ ধর্মের প্রথম গ্রন্থ ভাবে আমি ফিফু বেদ গ্রহণ করতে, কিন্তু ফিফু বেদ নামটি যথার্থ নয়, ফিফু বেদ হব বলি ফুফুমটা নারীর সহযোগরে ফিফু বেদ হইতে বলে সেটা আমি থিওরিরে পড়িছু। তুমি যে থিওরি দেখিথিব সেমানে এই কোশ্চেন আনসার জানিথিব। ହେଲା ଦେଖ ଫିଫୁ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ରୂପ? ସୁଷୁମ୍ନା ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ରୂପ। ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ନାମରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଫିଫୁ ବେଦକୁ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତର କେଉଁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି? ଫିଫୁ ମୁନା ବେଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ଆଉଟ୍ ଅପସନ୍ ନାହିଁ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ପାରେ ଥିଓରିରେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲା। ତ ଫିଫୁ ମୁନା ବେଦ ଆଉ ଅଜପା ବେଦ ବୁଝିହେଲା। ଶିଶୁ ବେଦକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଭାବରେ କେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ସାରଳା ଦାସ। କେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ମାନେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ପଡ଼ିଯାଏ, ସାରଳା ଯୁଗ ପରେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ? ସାରଳା ଯୁଗ ଆସିବ। ତ ଶିଶୁ ବେଦକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଭାବରେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ସାରଳା ଦାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ବେଦକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ସାରଳା ଦାସ ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ କବିଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧକମାନଙ୍କ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ ନାଥ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସମତ ରକ୍ଷା କରେ? ପଞ୍ଚସଖା। କେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧକମାନଙ୍କର ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ସେହି ହିସାବରେ ନାଥମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ତ ନାଥମାନଙ୍କର ସହିତ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେ ସମତା ବା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ଦେଖ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଟାଇମ୍ ଆମେ କଭର କରିବା ନା, ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରା 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ରେ ସାରିବା। ତ ଫୋର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ତୁମକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବୁଝେଇବାର ଥିବ ସେଇଟା ବୁଝେଇଦେବି, ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଗୋରକ୍ଷନାଥ କାହାର ଶିଷ୍ୟ? ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛା। ଯୋଗୀ ଜାତି ବା ନାଥମାନେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ବୋଲି କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି? ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ସେଇଟା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଗୋରଖନାଥ ନେପାଳରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ? ନେପାଳ ସିଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛା। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ଶିଶୁ ବେଦ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛା। ଶିଶୁ ବେଦରେ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି? ଶିଶୁ ବେଦରେ 25ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ଶିଶୁ ବେଦ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ନା ପଦ୍ୟ ରଚନା? ଶିଶୁ ବେଦ କ'ଣ? ଯେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଉଭୟ ରଚନା। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କେଉଁ ଗବେଷକ କହିଛନ୍ତି? ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି। এই নাথ আমার সবু কোশ্চেন পড়াই দেওয়া পিলাମାନେ ବହୁତ କମ୍ କୋଶ୍ଚେନ୍ ରହିଛି ହେଲା। ଶିଶୁ ବେଦରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ସାଧନାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ? ଯୋଗ ସାଧନା। ଏଇଟା ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଗ ସାଧନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅମରକୋଷ ଗୀତାର ଲେଖକ କିଏ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି? ଅମରକୋଷ ଗୀତାର ଲେଖକ କିଏ? ଅମରକୋଷ ଗୀତାର ଲେଖକ କିଏ ବୋଲି ଆଦିନାଥ ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖ ଅମରକୋଷ ଗୀତାରେ କାହା କାହା କଥୋପକଥନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଟିକେ ରୁହତରେ, ଟିକେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ହେଲା, ଟିକେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ତ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲା? ହଁ, ଅମରକୋଷ ଗୀତାର ଲେଖକ କିଏ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି? ଅମରକୋଷର ଲେଖକ କିଏ? ଆଦିନାଥ। ଆଦିନାଥ ହେଲା। ଆଉ ଆଦିନାଥ ଆଉ ଲୁଇଙ୍କ କଥୋପକଥନ, କାହାର? ଆଦିନାଥ ଏବଂ ଲୁଇଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ଅମରକୋଷ ଗୀତା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଦିନାଥଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଆଦିନାଥଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଇ, ମାନେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ, ମାନେ ଆଦିନାଥ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଲୋଇ ଉଭୟଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ କ'ଣ ଯେ ଅମରକୋଷ ଗୀତା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଅମରକୋଷ ଗୀତାର ଲେଖକ ମାନେ ଗବେଷକ କିଏ? ଆଦିନାଥ। ଆଉ ଲେଖକ କିଏ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି? ଆଦିନାଥ ଆଉ ଆଦିନାଥଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଲୋଇ। ତ ଆଦିନାଥ ଏବଂ ଲୋଇଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ କ'ଣ ଯେ ଅମରକୋଷ ଗୀତା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ନାଥଧର୍ମର ପ୍ରଖ୍ୟାପକ କେଉଁ ପୋଥିର ସଂଗ୍ରାହକ? ଅମରକୋଷ ଗୀତାର ସେ ସଂଗ୍ରାହକ। ଗବେଷକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆବିଷ୍କାର କରି ଏହା ଉପରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କିଏ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ। କେଉଁଟା? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ଗବେଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି? ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିନଥିଲେ। ନାଥ ଧର୍ମର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୁରୁ ହାଡ଼ିପା ଓ ଶିଷ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଛଳରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି? କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଖ୍ୟାପକ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୁରୁ ହାଡ଼ିପା ଓ ଶିଷ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଛଳରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ଗୋରଖ ଗୀତା। ଗୋରଖ ଗୀତା ରଚନା କରାଯାଇଛି ନା? ଆଉ ଗୋରଖ ଗୀତା ଯେଉଁ ତାର ରଚୟିତା କିଏ? ତାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାଥ। ଆମେ ଏଇଟା ବି ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲା। ତ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଖ୍ୟାପକ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୁରୁ ହାଡ଼ିପା ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଛଳରେ ଗୋରଖ ଗୀତା ଏବଂ ତାର ରଚୟିତା କିଏ? କିଏ କରି ତାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାଥ। ଗବେଷକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବୌଦ୍ଧଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦୋହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା? ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ।
गोविंद चंद्र रचयिता किए यशोवंत दास है आउ टीका गोविंद चंद्र किए दैवज्ञ विप्र नाथ धर्मर दर्शन दृष्टि क्यों रचित क्यों ग्रंथटी खूब पद खूब ललित और मधुर टीका गोविंद चंद्र जहाँ रचयिता कि जो कहली ये जोगींद्र दैवज्ञ विप्र बुझीगला तो गोविंद चंद्र खाली गोविंद चंद्र बोले यशोवंत दास और टीका गोविंद चंद्र जब हो फेटा हो जोगींद्र दैवज्ञ विप्र है देख नाथ धर्म सम्बलित क्यों ग्रंथ जगन्नाथ को जीवनाथ रूपे परिकल्पित मत्स्येन्द्र गीता नाथ धर्म दर्शन और साहित्य दृष्टि रचित क्यों ग्रंथटी एक लोक साहित्य और उत्कृष्ट गीतिकाव्य टीका गोविंद चंद्र टीका गोविंद चंद्र क्यों रसर प्राबल्य अनुभूत करुण रस गोरेखनाथ कहले मल्लिका शुणिले गुरु शिष्य परम आत्मा बेहले क्यों ग्रंथर गृहीत सप्तांग जोगधारणा है फिर सप्तांग जोगधारण गृहीत होइछि भजुकिना राम नाम रे कुमर भजुकिना राम नाम भजी न पारे कूल चंद्रमा बांधि नेब काल जमरे टीका गोविंद कोटेफन समिति क्वेश्चन आसनी खाली जस्ट जानी था नाथ चौकी मैंने क्यों बाध्य बजे भिक्षा मांगते जानिच केन्द्रा बजे भिक्षा मांगी था कस्तंभ खस्तंभ गुरु शिष्य मिलाओ देख मत्स्येन्द्रनाथ हम देख गोरक्षनाथ ठीक अच्छी गोरखनाथ मल्लिका आदिनाथ लोई और हाड़ीपा गोविंद चंद्र है गुरु शिष्य परंपरा यहाँ तापर रचयिता सहित मिलाओ देख रचयिता देख ये कौन जे गोरख गीता रचयिता कि चंद्रशेखर नाथ मत्स्येन्द्र गीता मत्स्येन्द्र नाथ अष्टांग जोगधारण किए अष्टांग जोगधारण गोरक्षनाथ और गोविंद चंद्र यशोवंत दास बुझीगला देख नेक्स्ट आलोचना करवा पुणी देख पे तुम जहाँ भी डाउट रही तुम यदि किसी बुझी न तार निश्चित भाव तुम समस्ते कह है कमेंट करके कह नेक्स्ट पार्ट में पुणी मुझे तुम से डाउट को क्लियर करी जब सर्ट डाउट होता है मुझे कमेंट माध्यम कहीदेवी और जब कमेंट कहवा पॉसिबल न हुए ताले तुमको मुझे जो आम जो नेक्स्ट वीडियो आलोचना करा से आलोचना तुमको मुझे बुझे देवी है देख अमरकोश गीता क्यों दुई जन कथोपकथन फल रचित जानिच गुरु आदिनाथ और शिष्य लोई मत्स्येन्द्रनाथ रचित ग्रंथर नाम कौन मत्स्येन्द्र गीता बहुत इजी क्वेश्चन सप्तांग जोगधारण क्यों धर्म संपर्कित रचना नाथ धर्म बहुत बहुत सहज क्वेश्चन यहाँ भी नेक्स्ट देख नवनाथ नाम लेखकर यहाँ क्वेश्चन आसबनी छाड़ी दियो टीका गोविंद चंद्र क्यों राजपुत्र सन्यासीबार कथा वर्णित होती मुकुता देई टीका गोविंद चंद्र क्यों राजपुत्र सन्यासी कथा वर्णना कर मुकुता देई टीका गोविंद चंद्र माता नाम कौन मुकुता देई देख टीका गोविंद चंद्र कौन हो क्यों राजपुत्र कथा कहुई टीका गोविंद चंद्र क्यों राजपुत्र कथा कहुई टीका गोविंद चंद्र क्यों राजपुत्र सन्यासी होबार माने मुकुता देई कौन करते पिला पुत्र को कहते सन्यासी होगापी है टीका गोविंद चंद्र माता नाम कौन मुकुता गोविंद चंद्र देख टीका गोविंद चंद्र क्यों राजपुत्र क्यों दीजिए कहार बुद्धि है देखिए कहबी कहार राजपुत्र देती फिर माने माता मुकुता देते पुत्र थे गोविंद चंद्र कहते जे सन्यासी से जाकि हाड़ीपा शिष्यत्व ग्रहण करते गोविंद चंद्र कहार सन्यासी ग्रहण करते हाड़ीपा सुरेन्द्र महांती मतरे नाथ धर्म क्यों धर्मर शाखा सहजिया बौद्ध धर्म ये क्वेश्चन टी डाउट नुह पे आराम से है এটা তো হবো टीका गोविंद चंद्र माता थे मुकुता दी और ये क्वेश्चन टी अड अच्छे है टीका गोविंद क्यों राजपुत्र सन्यासी क्यों राजपुत्र मैंने यहाँ गोविंद चंद्र हम क्यों राजपुत्र कहली और कहार पुत्र कहले मुकुता दी पुत्र हे बुझीगला ओडिशार मुख्यतः केते संप्रदायर नाथ धर्मावलंबी अच्छा ओडिशार मुख्यतः दुई संप्रदायर वृंदावन चंद्र आचार्य मतरे मत्स्येन्द्र गीता क्यों शताब्दीर 1300 शताब्दी मत्स्येन्द्रनाथ अन्य नाम कौन मत्स्येन्द्रनाथ व मीननाथ से आम आलोचना कर सारीचा सारला दास महाभारत में क्यों दुई नाथयोगी संपर्क वर्णना मिले मत्स्येन्द्रनाथ और गोरक्षनाथ लुई पाद और मत्स्येन्द्रनाथ एक और अभिन्न कहबार कारण कौन हो पारे ये क्वेश्चन आसबनी छाड़ी नियो गोरक्षनाथ कहार शिष्य मत्स्येन्द्रनाथ क्या नाथ धर्म आदि प्रवर्तक स्वयं शिव नाथ मैंने कहीं निजक शिवगोत्री कही जाती से शिवों जात सहित विश्वास करती नाथ धर्म जो उपासना पद्धति से कौन जोग थिला एवं शिव थे आराध्य देवता बुझीगला देख नाथ जाति ब्राह्मण कन्यार गर्भरू और अवधूत ओरफर जात बोली क्यों उल्लेख अच्छी पढ़ाफा पद्धति क्वेश्चन भी आसबनी छाड़ी नियो गोरक्षनाथ अन्य क्यों नाम परिचित गोरखनाथ गोरक्षनाथ है
ଫିଫୁ ବେଦ ରଚନା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ତାପରେ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିବନି। ମତ୍ସ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ମୀନନାଥ କାହିଁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମୀନ ରୂପରେ ଶିବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟରୁ ମାନେ ଶିବ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ର ଇତିହାସରେ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟନାଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୀନ ରୂପରେ ସେ ସବୁ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମତ୍ସ୍ୟନାଥ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଆମର ମତ୍ସ୍ୟନାଥ ମୀନନାଥ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମତ୍ସ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଅବଲୌକିକ ରୂପରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ନେପାଳରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ନେପାଳରେ ମତ୍ସ୍ୟନାଥଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହୁଏ? ମତ୍ସ୍ୟନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସେଥିରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇଟି ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ? ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ବେଦ। ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇଟି ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ମାନେ ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ବେଦ। ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି? ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ରହିଛି ଆଉ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତରେ ରହିଛି ହେଲା। ଅମରକୋଷ ଗୀତା କେଉଁ ରୀତିରେ ରଚିତ? ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀ। ଭିକ୍ଷା ମାଗି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଯୋଗୀମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ? ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖକ। ଦୈବିଜ୍ଞ ବିପ୍ର ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦୈବିଜ୍ଞ ବିପ୍ର ଯେମିତି କହିଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁକରଣ ଲିଖିତ? ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ କେଉଁ ଗୀତ ବୋଲି ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି? ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତ ଗାଇକି ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥାନ୍ତି। ନାଥ ଧର୍ମର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷକ ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ନାଥ ଧର୍ମ ଏବଂ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ କାହାର ରଚନା? ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପ୍ରସାଦ ନାଥ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେତେ ନୁହଁ। ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଥ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଗବେଷଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଥ ଧର୍ମର କ୍ରମ ବିକାଶ ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ଆଉ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସରି ଆସିଲାଣି ଦେଖ। କେଉଁ ଗବେଷକ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତାର ଆବିଷ୍କାରକ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ। ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ପାରିଛା। ଦେଖ ଏଇଟା ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କସ୍ତମ ସହିତ ଖସ୍ତମ ମିଳାକୁ କହିଛି ହେଲା। କସ୍ତମ ସହିତ ଖସ୍ତମ ମିଳାକୁ କହିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହେବ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହେବ। ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ ଏଇଟା ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଦଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ? ନାଥ ଧର୍ମର କ୍ରମ ବିକାଶ ହେଲା। ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ? ନାଥ ଧର୍ମର କ୍ରମ ବିକାଶ। ତାପରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପ୍ରସାଦ ନାଥ। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପ୍ରସାଦ ନାଥଙ୍କର ନାଥ ଧର୍ମ ଏବଂ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାଥ, ତାଙ୍କର ରହିଲା ଗୋରେଖ ଗୀତା। ଏମିତି ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିପ୍ଲି ଦେବନି ହେଲା। ନେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥାଉ। ବୋଲେ ତ ତୁମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଥିଓରିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ଏପରିକି ଯେଉଁ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ବାବଦରେ, ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ବାବଦରେ, ନାଥ ଧର୍ମ ବାବଦରେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଟିକେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଜାଣିଥାଉ। ବୁଝି ହେଲା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା, ଆମେ ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲା। ଯଦି କିଛି ବି ଯଦି ଜାଣିନଥିବ ବା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ବା କିଏ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ବାବଦରେ, ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ବାବଦରେ। ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା। କେଉଁଥିରେ ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ପଢ଼ିନିଅ। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ତୁମେ ପଢ଼। ମୁଁ ତା ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ, ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କର, ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଯେ ମୋତେ ମାନେ ଅନେକ ଦିନରୁ ପଚାରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛି ସାର୍ ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଡେଟ୍ କେବେ ବାହାରିବ? ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଡେଟ୍ ବାହାରିନି। ତ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଡେଟ୍ ଏଯାଏ ବି ବାହାରିନି। ବାହାରି ଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ବାହାରିନି। ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ମେ ବାହାରିନି। ବୋଧେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ସେଇଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯେବେ ବି ଡେଟ୍ ବାହାରିବ ତୁମକୁ ପାଖାପାଖି 30ରୁ 40 ଦିନ ମିଳିବ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? 30ରୁ 40 ଦିନ ମିଳିଯିବ ତୁମକୁ ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। 30ରୁ 40 ଦିନ ମିଳିବ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଯଦି 20 କି 30% କୋର୍ସ ବି ଯଦି ଆମର ଯଦି ସିପିଟି ଡେଟ୍ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି 20 କି 30% କ୍ଲାସ୍ ବି ଯଦି ଆମର ସାରି ଦେଇଥିବା, ତାହେଲେ ଅତି ସହଜ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତୁମେ ଭାବୁନି ଯେତେବେଳେ ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଡେଟ୍ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ନାହିଁ। ତୁମେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଦେଖ ଆମର ପ୍ରାକ୍ ଫାଳା ସାହିତ୍ୟ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ କେତେ ଯାଏ? ଆମର ସରିଲା ଏଇଟା ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି। ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଥିଓରି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫର୍ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ, ମାନେ 9 ଏଇଟା ସରିଲା। 10, 11 ଆଉ ମାଦଲା ପାଞ୍ଜି 2ଟା, 12, 13ଟା ପାର୍ଟରେ ତୁମର ଏଇ ପ୍ରାକ୍ ଫାଳା ସାହିତ୍ୟ ସବୁ କିଛି ସରିଯିବ। ପ୍ରାକ୍ ଫାଳା ସାହିତ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫାଳା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଫାଳା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ, ସବୁଜ ଯୁଗ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗ, ସେଇ ଯୁଗମାନ ସାରିବା। ତାପରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ସମାଲୋଚନା ରହିଛି, ସେଇଟା ପଢ଼ିବା। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମର ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ରସ, ରୀତି, ଅଳଙ୍କାର, ବକ୍ରୋକ୍ତି, ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଯେଉଁ କଥା ସାହିତ୍ୟ ରହିଲା, ଆମର ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ମାନେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛ ୟୁଜିରେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର କୋର୍ସ ରହିଛି ପିଲାମାନେ।
आम ये आधुनिक जुग जुग विभिन्न केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार विभिन्न पत्र पत्रिका फेट आम आलोचना करवा आम बहुत गुड़े आम जो सिलेबस को देखा बहुत गुड़े रही तेणु तुम जिते शीघ्र पार ना निजे पढ़ापढ़ी करके सारे चेष्टा कर है ओडिया साहित्य इतिहास तुम मैंने अंडरलाइन देखिए पढ़ी था और मुझे जिते थर पारि माने लगुच मत पीटी जाए माने क्लीयर हो बोली किंतु जब न भी हे तुम निजे पढ़ी ना टे जिते थर पारि मुझे तुम कोर्स को सारे चेष्टा करूँ आम एजाए किसी भी सारिनु आम एजाए भी मात्र 5% क्लास भी आम सरीनी है आमर एजाए किसी भी क्लास सरीनी भावी नियो तो तुम जिते थर रेगुलर पढ़ापढ़ी कर रेगुलर मुझे 2-3टा वीडियो तुम अपलोड करुँची मैंने प्रथम जो 2-3टा वीडियो अपलोड करेंगे मत प्रेफर हे कि तुमको भी मैंने पढ़ाई किसी असुविधा होनी तेणु रेगुलर तुमको जिते दिन वीडियो छाड़ी तुमने सब रेगुलर पढ़ापढ़ी कर जहाँफल तुम ये जिन मैंने सब जानी जाइब और प्राक सारला साहित्य सारा आम सारला साहित्य पुणी आलोचना करवा तो आज वीडियो माने आज वीडियो एतिक रखा आमर बर्तमान नाथ साहित्य सरीगला नेक्स्ट वीडियो पुणी आम समस्त देखा शैव साहित्य आम आलोचना करवा और तापर आम शैव साहित्य आलोचना कर सारापर जी आम मादला पांजी आड़ को तो किसी भी डाउट थोड़ा पे निश्चित भाव में कमेंट करके कहीपर और बर्तमान मुझे तो इंस्टा यूज करूनी मतलब पर्सनल मेसेज जब कर टेलीग्राम में कर इंस्टाग्राम बर्तमान टी माने अनइंस्टॉल कर दीजिए किसी प्रोब्लेम था से तो तुम यदि किसी डाउट अच्छे मतलब भिडियो तले भी कमेंट करके कहीपर ना टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट मेसेज करो ना टेलीग्राम आईडी को मतलब पर्सनल मेसेज कर तुमने कहीपर तो रोचे समस्त हृदय मैंने भिडियो शेष पर्यटन देखा समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ फैमिली।